हेलो गाइज आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम यह भिडियो एमती जिन जाना जोटा कि आम कौन एग्जाम बहुत इंपोर्टाट किसी इंपोर्टाट टॉपिक्स अच्छी ये भिडियो तो चलो आम डेरी नक स्टार्ट करवा। आज आम देखा क्लास 2 रे यूनिट 2 क्लास 2 देखा आम फास्ट देखा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। फास्ट देखा बॉइलिंग पॉइंट द अल्कोहल्स बॉइल एट फेयरली हाई टेम्परेचर आज कंपेयर टू अल्केन्स कहला ना अल्कोहल बॉइल हम अधिक टेम्परेचर रे का अपेक्षा ना अल्केन अपेक्षा। द रीजन इज दैट रीजन कौन ना इन एन अल्कोहल ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कहले ना कौन आमर अल्कोहल टा हाई टेम्परेचर रे बॉइल हम कारण जो आमर अल्कोहल रे जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान अच्छी से माने केमिति परस्पर सह जॉइन अच्छी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा से माने परस्पर सह हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जॉइन होकर अच्छा देखिए द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कौन देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर देखिए जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लगी 1 डिग्री अधिक बॉइलिंग पॉइंट हम क्या अपेक्षा ना 2 आउ 3 डिग्री अपेक्षा अधिक रही। सेकेंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसेबल विथ वाटर से कुछ लोअर अल्कोहल जमीन मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल एमाने कौन कंप्लीटली वाटर सह मिसीजे। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास जेते आमर मोलिकुलर मास कौन हम इंक्रीज हो कौन हम ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हम जो आमर कौन अल्किल ग्रुप बढ़ी बढ़ी जो कौन हम सॉल्युबिलिटी कमी जीव। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता कौन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई। द अल्किल पार्ट इन अल्कोहल इज नॉन पोलर चले जो अल्कोहल जो अल्किल पार्ट अच्छी जो CH3 इथाइल मिथाइल सब पार्ट कौन नॉन पोलर ड्यू टू दिस द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज ये जो अल्किल ग्रुप लगी कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँ कौन हो ना वाटर रे सॉल्युबिलिटी कौन हो डिक्रीज हो जाऊँ विथ इंक्रीज मोलिकुलर मास बढ़िया से कौन हो ना तार सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाऊँ। हमें अल्कोहल फिजिकल प्रॉपर्टी देखले बता देखा केमिकल रिएक्शन केमिकल बिहेवियर ऑफ अल्कोहल इज गवर्नड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन देम ताले केमिकल बिहेवियर क्या नहीं दिखाई ना अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छी से अनुसार हम कौन देखिए ना 3 प्रकार गोटे हूँ रिएक्शन इनवॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड तापरे CO बॉन्ड आ गोटे कौन रिएक्शन इनवॉल्विंग ऑनसेट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आम गोटे गोटे कर पढ़ा आंडर जो रिएक्शन अच्छे से भी पढ़ा जोटा कि आम एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टाट। रिएक्शन इनवॉल्विंग OH बॉन्ड फिशन जो जो रिएक्शन कौन हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन हो ना क्लीवेज हो देखिए रिएक्शन कौन हो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ये जो अच्छी OH बॉन्ड फिशन रे तार रिएक्शन कौन हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फास्ट हम मिथाइल अल्कोहल हम तापरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तार ऑर्डर एटा। In this type of reaction, the oxygen atom is to take up the electron pair from the covalent bond. ए रिएक्शन कौन हो ना ऑक्सीजन एटम कौन करुच्ची ना टेक अप करुच्ची इलेक्ट्रॉन पेयर कोठू ना कोवैलेंट बॉन्ड रू। द प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप कॉज प्लस आई इफेक्ट जो अल्किल ग्रुप रोचे आमर अल्कोहल ले ROH अल्किल ग्रुप रोचे तो से कौन करुच्ची ना प्लस आई इफेक्ट अरेज करुच्ची एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ताले जो प्लस आई इफेक्ट कौन करुच्ची ना ऑक्सीजन एटम ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करुच्ची ना आमर इंक्रीज कर दउची। ड्यू टू दिस OH बॉन्ड क्लीवेज बिकम डिफिकल्ट से कहूँ कौन हो ना OH बॉन्ड जो क्लीवेज अच्छी कौन डिफिकल्ट हो जाऊँ। मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स मोर विल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम जो अल्किल ग्रुप बढ़ी 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 जीव कौन हो ऑक्सीजन एटम ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन हम ना बढ़ी बढ़ी जीव एंड लेसर विल बी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी कौन हम ना लेस हो आमर तो अंडर केते रिएक्शन से आम पढ़ा एक्शन विथ अल्काली मेटाल्स दे रिएक्ट विथ अल्काली मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ताले जिते अल्कोहल रिएक्शन कर सोडियम मेटल सहित माने जेमती अल्काली मेटल्स सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम एम सहित रिएक्शन कर आमर कौन दब ना हाइड्रोजन दब देख ये ROH ये Na अच्छी RONA पड़ेगा आउ जेहेतु दीटा नहीं दीटा मॉलिक्यूल बाहर आमर कौन ना गोटे हाइड्रोजन बाहर पड़ा ये देख गोटे MG सह MG आमर कौन बैलेंस 2 से आम कौन है ये CH3 CH2O रो होल 2 MG होगा कारण ये Na प्लस ये भी प्लस से कौन है ये 2 लिखा है होल 2 आमर हाइड्रोजन बाहर देखा एक्शन विथ मेटाल हाइड्राइड जिते आमर कौन कर अल्कोहल टे मेटाल हाइड्राइड सह रिएक्शन कर कौन दब ना गोटे मेटाल अल्कोक्साइड दब एटा कौन मेटाल अल्कोक्साइड
ଏଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ ଇଥୋକ୍ସାଇଡ୍। ଦେଖ ଏଠି C2H5O Na ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ OH ଯୋଉ H ଦିଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ ଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟର ଫର୍ମେସନ, ଇଷ୍ଟର କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହବ, ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲ ରିଆକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ, ନା ଗୋଟେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ସହିତ, କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ, ନା କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ H2SO4 ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦବ ଇଷ୍ଟର। ଆଉ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟା କଣ କହିବା, ନା ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ ରିଆକ୍ସନ। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି RCOOH ଗୋଟେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲ ଟେ। ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ଆମର କଣ ହବ, ନା ଏଇପଟୁ H ଆଉ ଏଇପଟୁ OH ଯିବ, ଯାଇକି ଆମର ୱାଟର ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ତ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛି। RCOO R ଆସି ଏପଟୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ HOH ୱାଟର ବାହାରିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ତା ମେକାନିଜମ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ନିଆଯାଇଛି, ଏସିଟିକ ଏସିଡ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ H+ ଦିଆହେଇଛି H2SO4 ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଛି H ରେ ଆସିକି ଆମର କୋଉଠି ଲାଗିବ, ଏଠି ଲାଗିବ। ସେ କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା H ରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଲାଗିଛି, CH3COH ଉପରେ ଆସିକି OH ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, C ସହିତ OH ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ଏ ବଣ୍ଡ ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇଗଲା। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ OH ଆସିକି ଲାଗିଛି ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଠୁ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର କେତେଟା ବଣ୍ଡ ହେଲା, 3ଟା ବଣ୍ଡ ହେଲା। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ କଣ ହେଲା, ନା ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ ରଖା ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇକି ଆମର ରିଆକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ, ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲ ସହିତ। ଆଲକୋହଲ ଟା ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଲା। ଆଲକୋହଲ ଏ ଯୋଉ ଲୋନ ପେୟାର ଅଛି, ଇଏ ବି କଣ ଆମର ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଇଏ ଏଠି ଆଟାକ କଲା। ଆଟାକ କରିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ଆସିକି ତା ସହିତ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କଲା। ହେଲେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର OH ଅଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ H ଦରକାର, ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ H ଅଛି, ତ କଣ ହବ H ତାର ବଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଇଦବ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ। ଦେଇଦବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏଠି OH2 ହେଇଗଲା, ମାନେ ୱାଟର ଟେ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ୱାଟର କଣ ତା ବଣ୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ୱାଟର ବାହାରି ପଇଲା। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଠି, ଯେହେତୁ ବଣ୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ ରହିଲା ଏଇଠି ଆମର। ଦେଖ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ H ତାର ବଣ୍ଡ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ବଣ୍ଡ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ମାନେ ଆମର କଣ, ତା ବଣ୍ଡ ଟାକୁ ଏଠି ଦେଇକି ଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ କୁ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ନା ଡବଲ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ CH3 ଥିଲା, CH3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ OC2H5 ଲେଖା ଥିଲା, OC2H5 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟରଟେ ଫର୍ମେସନ ଏଇଠି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ମେକାନିଜମ ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆକ୍ସନ ୱିଥ୍ ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଏସିଡ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଡ। ଯେତେବେଳେ ଆଲକୋହଲ ରିଆକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ, ନା ଗୋଟେ ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ସହ, ନହେଲେ ଏସିଡ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଡ ସହ, ତାହେଲେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଦବ, ନା ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟରଟେ ଦବ। ଦେଖ RCOCl ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ଆଲକୋହଲ ସହିତ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉ S ଆଲକୋହଲ ରୁ, ଆଉ ଏପଟୁ Cl କଣ ବାହାରିଛି, ନା HCl ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ R ଟା ଆସି ଲାଗିଛି, RCOOR, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଇଷ୍ଟରଟେ। ତାହେଲେ ମେକାନିଜମ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, CH3COCl ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ନା ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ନିଆହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲଟେ। ଦେଖ ସେମ ଜିନିଷ ଆମର ଇଏ ଥିଲା, ଆକୁ ଆଟାକ କଲା, ଆମର କଣ କାର୍ବନ 1 2 3 4 5ଟା ବଣ୍ଡ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ତାର ବଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲା। ବଣ୍ଡ ନେଇ କଣ ହେଇଛି ଆମର, ନା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ OC2H5 ଆସି ଲାଗି ଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର କେତେ ବଣ୍ଡ କରିଛି, 1 2 3, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ସେମିତି ଜିନିଷ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ କରି ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଏଠି, ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କରିଛି, ତା ବଣ୍ଡ ଟାକୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ Cl କଣ ତା ବଣ୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇବ ଏଠୁ। ଦେଖ ଏଠି ସେମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏପଟୁ କଣ, ନା Cl ବି ପଳେଇଲା, HCl ହେଇକି ସେଟା କଣ ବାହାରି ପଡିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ HCl ବାହାରିଛି। ଆମର ଏଠୁ H ଆଉ Cl ଏଠୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଦେଖ ଆମର କଣ ରହିଲା ଏଠି, ନା CH3, ଏଠି ଆମର କଣ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ମାଇନସ ଆସି କଣ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେମ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଇଛି, CH3C ଡବଲ ବଣ୍ଡ O C2H5। ଦେଖିବା the reaction of alcohol with acid chloride or acid anhydride, ମାନେ ଯୋଉ ଆଲକୋହଲ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ, ଏସିଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ଏସିଡ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଡ ସହିତ, ତାକୁ କଣ କହିବା, ନା ଆସାଇଲେସନ କହିବା। if benzoyl chloride is used, ଯଦି ବେଞ୍ଜୋଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ୟୁଜ କରା ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଆରୋମାଟିକ ରେ ୟୁଜ କରା ହେଇଥାନ୍ତା, the reaction କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତା, ନା ବେଞ୍ଜୋଇଲେସନ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା।
ବେଞ୍ଜୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକହଲ୍ସ ମେ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ NOH। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବେଞ୍ଜୋଲେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ ଆଲକହଲ ସହିତ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ? ନା NaOH ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହବ। It is not easily hydrolyzed by NOH. It is called Cotten-Baumann reaction। ତାହେଲେ ସେଇ ରିଆକ୍ସନକୁ କଣ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେଞ୍ଜାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଲକହଲ ସହ ରିଆକ୍ସନ କରିବ NaOH ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ତାହେଲେ କଣ କହିବା? ନା Cotten-Baumann ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ଇନଭଲଭିଂ କ୍ଲିଭେଜ ଅଫ CO ବଣ୍ଡ ପଢିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ହିଁ ରହିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।